Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Konita Almada, and this section I want to tell about descriptive qualitative or survey research design. Qualitative researchers seek to understand a phenomenon by focusing on the total picture rather than breaking it down into variables. The goal is a holistic picture and depth of understanding rather than a numeric analysis of data. For example, researcher wants to analyze about how black students undergo their study in white university. It means peneliti kualitatif berusaha untuk memahami suatu fenomena dengan berfokus pada gambaran total daripada memecahnya menjadi variabel. Tujuannya adalah gambaran holistik dan kedalaman pemahaman daripada analisis data numerik. Itu yang dimaksud dari descriptive qualitative atau survey research design di dalam penelitian kualitatif. So, the first point is what is survey research design? Qualitative survey research is less structured research methodology used to gain in-depth information about people's underlying reasoning and motivations. Qualitative research is defined as any form information collection that's meant to describe but not predict, as in the case of quantitative research. Often qualitative surveys are used to come up with a hypothesis which are then tested using quantitative research. When do you use survey research? You use survey research to describe trends such as community interest in school-bound issues or state or national trends about mandatory student uniform policies. You also use survey research to determine individual opinions about policy issues such as whether students need a choice of school to attend. Jadi, penelitian survei kualitatif adalah metodologi penelitian yang tidak terlalu terstruktur, yang digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang alasan dan motivasi yang mendasari masyarakat. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai segala bentuk pengumpulan informasi yang dimaksudkan untuk menggambarkan tetapi tidak memprediksi, seperti dalam kasus penelitian kuantitatif. Kapan Anda harus menggunakan riset survei? Anda menggunakan penelitian survei untuk mendeskripsikan tren, seperti minat komunitas dalam masalah obligasi sekolah atau tren negara bagian, atau nasional tentang kebijakan wajib seragam siswa. Atau bisa juga penelitian survei untuk menentukan pendapat individu tentang masalah kebijakan, seperti apakah siswa memerlukan pilihan sekolah untuk melanjutkan studi. So the second point is the types of survey design. There are still only two basic types of research survey. The first is cross-sectional design. The most popular form of survey design used in education in a cross-sectional survey design. In a cross-sectional survey design, the researcher collects all of the information from the community at one point in the time. The second is longitudinal design. An alternative to using a cross-sectional design is to collect data over time using a longitudinal survey design. A longitudinal survey design involves the survey procedure of collecting data or observation about trends with the same population change in a cohort, group, or subpopulation, or changes in a panel group of the same individuals over time. What are the cases of survey research? The first is sampling from population.
Sampling is method that allow researchers to infer information about a population based on results from a subset of the population without having to investigate every individual. Jadi pengambilan sampel adalah metode yang memungkinkan peneliti menyimpulkan suatu informasi tentang populasi berdasarkan hasil dari sebagian populasi tanpa harus menyelidiki setiap individu. Dan yang kedua adalah collecting data through questionnaire or interviews. There are two basic data gathering techniques in survey research, interview and questionnaire. Jadi ada dua cara untuk mengumpulkan data, yaitu dengan kuesioner, yaitu formulir yang digunakan dalam desain survei yang diisi oleh partisipan dalam penelitian dan dikembalikan kepada peneliti. Peserta memilih jawaban kuesioner dan memberikan informasinya kepada peneliti. Kedua adalah wawancara atau interview, yaitu formulir di mana peneliti mencatat jawaban yang diberikan oleh peserta dalam penelitian. Peneliti mengajukan pertanyaan dari memandu wawancara, mendengarkan jawaban, dan mengamati perilaku, dan mencatat tanggapan pada survei secara langsung. The third is designing instrument for data collection. Designing good survey instrument is challenging and complex process. When survey researchers design an instrument for data collection, that typically perform the following steps. The first is they write different types of question. They use strategies for good question construction. They perform a pilot test of the question. Jadi untuk merancang instrumen survei yang baik dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut. Satu, menulis pertanyaan yang berbeda. Yang kedua, menggunakan strategi untuk konstruksi pertanyaan yang baik. Ini termasuk menggunakan bahasa yang jelas, memastikan opsi jawaban tidak tumpang tindih, dan mengajukan pertanyaan yang berlaku pada semua peserta. Dan yang terakhir, melakukan uji coba pertanyaan. Okay, and the last key of survey research is obtaining a high response rate. Memperoleh tingkat respon yang tinggi. Bagaimana cara memperoleh tingkat respon yang tinggi? Pertama ada attention atau perhatian dari partisipan. Kedua intention atau niat. Dan yang ketiga adalah completion atau penyelesaian. And the last, return involve putting the complete surveys into a written envelope and mailing it. Yaitu pengembalian yang melibatkan memasukkan survei yang telah selesai ke dalam amplop pengembalian dan mengirimkan. And then how do you construct and analyze a mailed questionnaire? Here is summary of the key steps in the process of analyzing the data with useful tips. The first is prepare a simple grid to collect the data provided in the questionnaires. Menyiapkan grid sederhana untuk menyusun data yang diberikan dalam kuesioner tersebut. The second is design a simple coding system. Careful design of question and the form the answer that can simplify this process considerably. Merancang sistem pengkodean yang sederhana, desain pertanyaan yang cermat, dan bentuk jawaban yang diambil akan sangat menyederhanakan proses penelitian. Enter data onto the grid. Memasukkan data pada grid yang sudah dibuat sebelumnya. The fourth is calculate the proportion of respondent answering for each category of each question. Menghitung proporsi jawaban responden untuk setiap kategori dari setiap pertanyaan. And then if your data allows you to explore relationship in the data, for example between the perceived difficulties the student experience with the course and the degree programs to which they are attached. A simple choose square test may be appropriate.
Jadi, jika Anda memungkinkan untuk mengeksplorasi hubungan dalam data, misalnya seperti antara kesulitan yang dirasakan siswa dengan kursus dan program gelar di mana mereka melampirkan tes keyword sederhana mungkin sesuai diberikan untuk mereka. And the last is, you may wish to pull responses to a number of related questions. In the case, answer must conform to a consistent numeric code, and it is often best applied to sum the score of a question rather than compute an average score. Jika peneliti ingin mengumpulkan tanggapan untuk sejumlah pertanyaan yang terkait, dalam kasus ini jawaban harus sesuai dengan kode numerik yang konsisten. Dan seringkali yang terbaik adalah menjumlahkan skor di atas pertanyaan daripada mengukur skor rata-rata. Okay, that's all for me. Okay, the next is how to design and conduct an interview survey. The first is stance of the interviewer. Stance of the interviewer, it means that sifat dari pewawancara. Prosedur wawancara seringkali melibatkan kebutuhan peneliti untuk menjalin hubungan baik dengan dan mendapatkan kerjasama dari orang yang akan diwawancarai. Hubungan baik dibangun melalui permintaan wawancara dalam surat lamaran. Selama wawancara juga pewawancara harus tetap netral dan tidak berbagi pendapat. Lalu penting juga untuk menggunakan nada positif ketika bertanya dan memiliki penampilan yang netral. Number 2, or second, training of interviewer. Training atau pelatihan sebenarnya ini dilakukan ketika pewawancara itu melebihi dari satu orang. Dalam pelatihan ini terdiri dari demonstrasi bermain peran oleh peneliti berpengalaman dan wawancara praktik oleh peneliti individu yang akan melakukan wawancara. Nah, selama pelatihan ini penting bagi pewawancara untuk membiasakan diri dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka akan mengetahui apakah tanggapannya cocok dengan pertanyaan tersebut. Kemudian masalah-masalah yang biasa timbul ketika wawancara seperti misalnya pewawancara tidak menanyakan pertanyaan secara berurutan, kemudian berpakaian untuk tampil tidak pantas ketika wawancara, kemudian tidak sopan ketika memanggil nama orang yang ingin diwawancarai. Number 3 are the third steps in interviewing. Steps in interviewing atau langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Yang pertama yaitu dilakukan training atau pelatihan. Jika wawancara lebih dari satu, kemudian pewawancara akan mendapatkan undangan formal dan menetapkan waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. Kemudian selama wawancara, peneliti atau pewawancara mengajukan pertanyaan, menunjukkan pilihan jawaban atas pertanyaan, dan mencatat jawaban peserta. Nah, jawaban tersebut bisa dicatat ataupun direkam oleh pewawancara atau peneliti. Kemudian di akhir wawancara, peneliti atau pewawancara mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah diwawancarai atas wawancara dan memberitahu peserta apa langkah selanjutnya dalam penelitian ini atau wawancara ini gitu. Kemudian juga pewawancara menuliskan komentar untuk membantu orang yang telah diwawancarai apa kekurangannya dan kelebihannya ia tuliskan, atau mungkin mencatat perasaan pribadi apapun tentang orang yang diwawancarai tersebut gitu. Begitu. Number 4 or the fourth, a guide
for interviewing. Di sini saya mengambil contoh ketika wawancara telepon, terdiri dari 25 pertanyaan. Setiap wawancara rata-rata berlangsung 45 menit dan semua wawancara direkam. Kemudian ada 6 wawancara membantu dalam proses pengumpulan data dan pelatihan mereka terdiri dari demonstrasi dan wawancara praktik. The next is the steps in conducting survey research. Number 1. Decide if a survey is the best design to use. Number 2. Identify the research questions or hypotheses. Number 3. Identify the population, the sampling frame, and the sample. Number 4. Determine the survey design and data collection procedures. Number 5. Develop or locate an instrument. Number 6. Administer the instrument. Number 7. Analyze the data to address the research questions or hypotheses. Number 8. Write the report. So the next explanation is the steps in conducting survey research. Step 1. Decide if a survey is the best design to use. You need to decide whether survey research is the best design to use in the study. Jadi maksudnya, peneliti harus benar-benar yakin jika survei desain itu adalah desain yang sesuai dengan penelitiannya. Next, step 2. Identify the research question or hypothesis. You can address both research question and hypothesis in survey design. Survey lend themselves to hypothesis testing because you will be studying a sample to draw inference to a population. Form of research question or hypothesis are those that describe the characteristics or trends of a population of people. Jadi yang pertama itu mendeskripsikan karakteristik dari populasi, dan populasinya itu dari orang-orang. Next, compare group in terms of specific attribute. Jadi bisa juga membandingkan suatu hal yang spesifik dari beberapa grup atau komunitas. And then relate to or more variable. Jadi dalam mengidentifikasi research question atau hypothesis itu adalah variabelnya harus saling berhubungan. Step 3, identify the population, the sampling frame, and the sample. The process of survey research begins with identifying the population. This step requires defining the population, determining the number of people in it, and assessing whether you can obtain a list of names for the sample. Also, the population may need to be stratified before sampling, so select characteristics of the population are represented in the sample. Jadi maksudnya mengidentifikasi populasi, dan dari populasi tersebut peneliti bisa mengambil beberapa sampel untuk dia melakukan. Step 4. Determine the survey designs and data collection procedures. The researcher must also determine if the survey study will be cross-sectional or longitudinal. The decision to use a longitudinal or cross-sectional design relates to the nature of the problem studied, access to participants, and the time available to researcher for the data collection. Jadi maksudnya step 4 itu adalah setelah peneliti menentukan jenis survei desain apa yang dia gunakan, yaitu antara cross-sectional atau longitudinal, si peneliti langsung bisa nyusun data collection procedures atau prosedur dalam mengumpulkan data. Step 5.
Develop or locate an instrument. You need an instrument to collect or measure the variable in the study. It is easier to locate an instrument than to develop one. Standard of reliability and conservativity need to apply to score from existing instruments before you select them for use. Jadi maksud step 5 itu adalah peneliti harus membuat atau mengalokasi atau menggunakan instrumen yang sudah ada dalam melakukan penelitiannya. Step 6 is administer the instrument. The step involves seeking and obtaining permission to conduct the survey and using procedure for data gathering such as training interviewers or preparing questionnaires for mailing. Jadi di step 6 ini, peneliti mempersiapkan instrumen dengan baik agar proses pengambilan data itu berjalan dengan lancar. Step 7, analyze the data to address the research questions or hypotheses. The data analysis procedures will reflect the types of research question or hypothesis that researcher plans to address in the study. Jadi di step 7 ini adalah peneliti setelah mengumpulkan data, itu data tersebut dianalisis supaya sesuai dengan research question atau hypothesis. The last step is write the report. You should write the survey study using a standard quantitative structure that consists of an introduction, the review of literature, the method, the results, and the discussion. Jadi di step 8 ini adalah setelah peneliti berhasil melakukan penelitiannya, penelitian tersebut dituliskan ke dalam sebuah report yang mana kuantitatif dan kualitatif metode itu memiliki susunan penulisan yang sama, dengan diawali dengan introduction, lalu ada review of literature, habis itu method, habis itu hasilnya, dan terakhir ada discussion atau diskusi. And next is how to evaluate survey research. Jadi di bab ini menjelaskan tentang bagaimana caranya mengevaluasi survei research atau research report yang sudah berhasil ditulis oleh peneliti. Sebelum nanti dipublish, itu harus evaluasi tersebut dengan beberapa kriteria berikut ini. First is describes and specifies the target population and the sample. Then identifies how the samples was verified. Then discusses the size of sample and the means of verifying the sample size. Then uses a type of survey. Then clearly identifies the instruments used in the data collection and how they were selected. Then reports information on the reliability and validity of scores from the past use of the questionnaire or interview. Then discusses the procedures for administering the instruments. Then mentions appropriate follow-up procedures to ensure a large return rate and a lack of response bias. Then provides an example of the question on the questionnaire or interview. Then use data analysis procedures to answer the research question or hypothesis. And the last is write the study in a scholarly way.